बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में आपको बड़ी तफसील से बताया था कि हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है और इस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह पढ़ने से आपको किस तरह से एज अ मैनेजर जो हेल्प मिल सकती है। सो आज के लेक्चर में जो हम पहला टॉपिक आपसे बात करेंगे वो है डिमांड। अब देखिए, एज अ मैनेजर या एज अ एंटरप्रेन्योर आपको डिमांड के बारे में अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए। जिस चीज़ को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके डिमांड को एनालाइज करना आपको आता हो, जिस चीज़ को आपने मार्केट करना है उसकी डिमांड को किस तरह से मेजर करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो आज हम इंशाल्लाह आपको डिमांड और इसको मेजर करने को और इसको एनालाइज करने के आपको तरीके सिखाएंगे, ताकि आप जब एज ए एंटरप्रेन्योर काम करें या किसी फर्म में एज ए मैनेजर काम करें तो आप अच्छी तरह से जो है वो उस प्रोडक्ट जो आपकी फर्म प्रोड्यूस कर रही है या सेल कर रही है उसके डिमांड को एनालाइज कर सकें। अब सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है। डिमांड को समझने के लिए आम तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और डिमांड से मुराद लेते हैं कि जो चीज़ मैं ख़रीदना चाहता हूँ, राइट। सो विल टू परचेज को ज़हन में ले आते हैं, व्हाट इज़ माई विल टू परचेज। सो हालांकि इकोनॉमिक्स में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम डिमांड जो है वो एक और चीज़ है और विल बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। जैसे कि मैं कहूँ कि ख्वाहिश और डिमांड में फ़र्क है। जो चीज़ आपकी ख्वाहिश होगी हम उसको डिमांड कंसिडर नहीं करते। डिमांड के लिए दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट इज़ पावर ऑफ परचेज, द सेकंड वन इज़ विल टू परचेज। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हों तो हम कहते हैं कि ये डिमांड है। सो याद रखिएगा, पावर ऑफ परचेज एंड विल टू परचेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ को ख़रीदने की मेरे पास पावर है और विल नहीं है तब भी वो डिमांड नहीं होगी, और अगर विल है और पावर नहीं है तब भी वो डिमांड नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास कार हो और कार ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये मेरी डिमांड नहीं होगी। और जैसे कि आप देखें कि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिल ख़रीदने के पैसे मौजूद हैं लेकिन मैं साइकिल ख़रीदना नहीं चाह रहा, तब भी ये डिमांड नहीं कहलाएगी। सो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कार की डिमांड रखता हूँ या मैं साइकिल की डिमांड रखता हूँ, क्योंकि दोनों सूरतों में ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही। एक तो मुझे ख़रीदने की ख्वाहिश हो और फिर जिस चीज़ के ख़रीदने की ख्वाहिश हो उसके लिए मेरे पास आई डू हैव एनफ मनी, राइट, आई कैन बाय इट, राइट। सो ये दो कंडीशन है, वन पावर ऑफ परचेज, टू विल टू परचेज। सो अगर विल और पावर इकट्ठे होंगी तब हम उसे डिमांड कहेंगे, ठीक है। सो एनीवे, डेफिनेशन हम देखें, अमूमी तौर पे हम क्वांटिटी डिमांड को QD से ज़ाहिर करते हैं और इसकी डेफिनेशन जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विस कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो दो चीज़ें आपने देखी, विल एंड एबिलिटी। Will and ability. By ability mean I have enough money to buy that product, right? And will means that I want to buy something. So मैं ख़रीदना भी चाहता हूँ और मेरे पास ख़रीदने की कुव्वत भी मौजूद है, तब वो डिमांड कहलाएगी। अब इससे पहले कि हम तफसीलन स्लाइड्स में जाएं और एक एक स्लाइड जो है आपके सामने रखें और आपको समझाने की कोशिश करें, हम थोड़ा सा इसका जैसे कि आपको मैं कहूँ कि आपको पुरानी बातें याद दिलाऊँ, आपने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ रखी होगी। सो उसके लिए हम डिमांड के बारे में थोड़ी सी कुछ चंद बातें, जो बुनियादी बातें, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब जनरली आपको मालूम है, देखें, एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर चीज़ मार्केट के अंदर कीमत जो है उस चीज़ की वो डिटरमिन करती है डिमांड को, ठीक है। आपने गौर किया होगा, जब कोई एक चीज़, फॉर एग्जांपल हम पेन की मिसाल ले लेते हैं, हम शर्ट की मिसाल ले लेते हैं, हम
کوئی بھی پروڈکٹ جو ہم ٹراؤزر کی مثال لے لیتے ہیں, سویٹر کی مثال لے لیتے ہیں, ان دنوں سردیاں ہیں, سو دیکھیں یہ ان چیزوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو سب سے پہلے جو چیز انفلوئنس کرتی ہے وہ ہے اس کی پرائس, ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ اور کون سی ایسی چیزیں جو اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کو انفلوئنس کرتی ہیں, ٹھیک ہے. سو مینیجر کے طور پہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ جو پروڈکٹ آپ پروڈیوس اور سیل کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کو کون سے فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں, so that you can keep all these factors in your mind, right. تو سپلائی دینے کے لیے, کسی چیز کو پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کو اچھی طرح سے وہ فیکٹر معلوم ہونے چاہیے کہ کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں ڈیمانڈ کو. سو آپ دیکھیں جیسے کہ ڈیمانڈ کو میں نے سب سے پہلے بتایا کہ اس چیز کی پرائس سب سے امپورٹنٹ ہے, قیمت, ٹھیک ہے, وہ ڈٹرمن کرتی ہے. اور آپ غور کریں تو کنزیومر کی انکم بھی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے. اگر دیکھیں آپ کے پاس آپ کی انکم زیادہ ہو جائے گی تو آپ چیز یا مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. سو اٹ مین کہ انکم بھی جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی غور کیجئے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو اپنے ذہن میں لائیے اور دیکھیے گا کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرتی ہیں. اب پرائز آف سبسٹیچیوٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پرائز آف سب سے پہلے بات آپ سمجھیے کہ سبسٹیچیوٹ کیا ہوتا ہے, کسی ایک چیز کا جو متبادل ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو جیسے پین کا سبسٹیچیوٹ بال پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور لیڈ پینسل بھی کسی حد تک, ٹھیک ہے. سو ہر وہ چیز جو جس سے لکھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے کا سبسٹیچیوٹ ہوگی, ٹھیک ہے. اب پرفیکٹ سبسٹیچیوٹ ہونا یہ ایک اور چیز ہے, لیکن اینی وے سبسٹیچیوٹ مین اگر وہ ایک چیز نہ ملے تو اس کی جگہ پہ دوسری چیز سے جو ہے وہ کام چلایا جا سکے. سو تیسرا پوائنٹ جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے پرائس آف سبسٹیچیوٹ سے بھی. اب آپ ذہن میں لائیے فوری طور پہ بہت اچھا سبسٹیچیوٹ کوکا کولا اور پیپسی جو سافٹ ڈرنک ہے یہ آپس میں سبسٹیچیوٹس ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا, اگر کوکا کولا مہنگا ہو رہا ہے, کوکا کولا کی پرائس زیادہ ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی پیپسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. دیکھیں جیسے آپ دیکھیں دونوں اگر مارکیٹ میں 20 روپے کے ہیں, اس کا جو ڈسپوزیبل بوٹل ہے لیٹس سے وہ 20 روپے کی ہے اور کوکا کولا کی بھی 20 کی ہے, پیپسی کی بھی 20 کی. اب اگر کوکا کولا کی جو پرائس ہے وہ 20 سے 22 یا 21 ہو جائے اور پیپسی کی 20 ہی رہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوکا کولا کو چھوڑ کے پیپسی لینا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ پرائس بڑھی ہے کس کی, کوکا کولا کی, اور ڈیمانڈ بڑھ گئی پیپسی کی. تو اس طرح سے پرائس آف سبسٹیچیوٹ بھی اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے, رائٹ. سو اس میں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ کیسے. دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیمانڈ ڈیپینڈ کرتی ہے پرائس پہ. تو ویری فرسٹ تھنگ از ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون پرائس. دا سیکنڈ ون از ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون income of the consumer. Third one is price, demand depends upon price of substitute. تو اس طرح سے آپ نے غور کیا کہ 3 فیکٹرز ہیں جو ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون پرائس, ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون پرائس آف سبسٹیچیوٹ اینڈ ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون انکم. اب ذرا پھر اس کو ایک نظر اور دیکھتے ہیں. دیکھیں فرض کریں کہ کسی بھی چیز کی جو کوکا کولا کی مثال لے لیں, میں کوکا کولا لینا چاہتا ہوں اور میرے جیب میں 20 روپے ہیں, رائٹ, اور میں اسے خریدنا چاہ رہا ہوں, مجھے پیاس لگی ہے. اب دیکھیں اس کی پرائس ہے 20 اور میرے پاس 18 روپے ہیں فار ایگزامپل, رائٹ. سو ول موجود ہے, I want to buy Coca-Cola, however power of purchase is not there, I cannot buy it, میرے پاس 18 روپے, ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے ایک وہ شخص ہے جو 20 روپے کی جس کے پاس پار ہے وہ لے رہا ہے, اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس 20 روپے نہیں ہے لیکن خواہش موجود ہے وہ نہیں لے رہا. اب دیکھیں جیسے ہی پرائس فار ایگزامپل 20 سے 18 ہوئی تو نہ صرف میں اس کو خریدنے کے قابل ہو جاؤں گا بلکہ وہ جو پہلے ایک بوتل لے رہا تھا وہ شاید دن میں 2 لینا شروع کر دے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. سو اس طرح سے پرائس بہت امپورٹنٹ ڈٹرمنٹ ہے ڈیمانڈ کا. دوسرا پرائس آف سبسٹیچیوٹ اور انکم. پھر دیکھیے نمبر آف کنزیومر. نمبر آف کنزیومر از اندر ڈٹرمنٹ آف دا ڈیمانڈ. نمبر آف کنزیومر زیادہ ہو جائیں گے اور ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. فار ایگزامپل ایک گھر کے اندر اگر 4 افراد رہتے ہیں اور وہ 1 لیٹر دودھ روز کا لیتے ہیں تو اگر فرض کریں وہ ان کے مہمان آ جاتے ہیں یا وہ 2 فیملی ان کی جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اب وہ زیادہ دودھ لیں گے. اٹ مین کہ نمبر آف کنزیومرز also determine demand. More will be the number of consumers, more will be the demand, right? So
اس طرح سے آپ تھوڑا سا اور دیکھیں. ابھی میں نے آپ کو سویٹر کی مثال دی تھی, آپ وہ ذرا غور کیجئے. سویٹر کی ڈیمانڈ کو پرائز بھی ڈٹرمن کرتی ہے, یس نو ڈاؤٹ. سویٹر کی ڈیمانڈ کو انکم بھی ڈٹرمن کرتی ہے. سویٹر کی ڈیمانڈ کو پرائز آف سبسٹیٹیوٹ بھی ڈٹرمن کرتے ہیں. سویٹر کا سبسٹیٹیوٹ جیکٹ بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نمبر آف کنزیومر بھی اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ویدر, موسم. دیکھیں سردیوں کا موسم آ گیا تو اب ظاہر سویٹر زیادہ بکیں گے. اٹ مین وہ اس کا ویدر بھی جو ہے وہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے ڈیمانڈ کو. اسی طرح سے ایکسپیکٹیشنز بھی جو ہے وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہیں ڈیمانڈ کو, اور بھی بہت ساری چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں, ہم تفصیلاً جو ہے بعد میں دیکھیں گے. سو بنیادی طور پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ڈیمانڈ ڈیپینڈس اپون ون پرائز, ٹو سیکنڈ ون از price of substitute, let's say number of consumers, income, then weather, again one more thing, fashion. دیکھیے اگر ایک چیز کا فیشن جو ہے وہ مارکیٹ میں ہے اور ان دنوں وہ اکثر لوگ وہ پہنتے ہیں, اس چیز کا فیشن ہے, سو دیکھیے اب پھر اس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. اور جس چیز کا فیشن چلا گیا, اب بے شک اس کی پرائز کم ہوتی رہے, بے شک آپ کی انکم بڑھ جائے, بے شک اس کے سبسٹیٹیوٹ کی پرائز جو ہے وہ چینج ہوتی رہے, بے شک نمبر آف کنزیومر بڑھتے رہے, لیکن اس کا فیشن چلا گیا تو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اٹ مین یہ بھی ایک بہت اہم جو ہے وہ ڈٹرمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سو ایک جرنل سا آپ کے ذہن میں نے ڈیمانڈ کے حوالے سے ایک کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ ڈیمانڈ کو پرائس بھی ڈٹرمن کرتی ہے. سو دیر از ریلیشن شپ بٹوین ڈیمانڈ اینڈ پرائس, ڈیمانڈ آف دیٹ پروڈکٹ اینڈ اٹس پرائس. پھر ڈیمانڈ ہیو این ریلیشن شپ ود انکم, ڈیمانڈ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پرائس آف سبسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی ہے, اسی طرح سے فیشن کے ساتھ بھی. سو آئی ہوپ کہ یہ ساری باتیں آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہوں گے اور اس کی ہم نے بھی وضاحت کی, اور اس کو مزید جو ہے وہ اس کو واضح کرنے کی بھی ہم آگے کوشش کریں گے. سو آپ نے ذہن میں رکھنا. اب اگر ہم میتھمیٹیکلی اسی چیز کو جو ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں کہ کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون پرائس, اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو میتھمیٹیکلی لکھتے ہیں کیو ڈی اسٹینڈس فار کوانٹٹی ڈیمانڈ از اکول ٹو ایف آف پرائس, فنکشن آف پرائس. سو کوانٹٹی ڈیمانڈ از فنکشن آف پرائس. تو اس کو اگر ہم جو ہے وہ اس بات کے کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون پرائس کو اگر میتھمیٹیکلی لکھنا چاہیں تو Q از اکول ٹو ایف آف پی. ہم لیٹر آن آپ کو اس کو اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے لکھتے ہیں, اور لیکچر کے اینڈ پہ ہم اس کی مزید وضاحت بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن اور ڈیمانڈ کے جو بیسک کنسیپٹس ہیں آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو گئے ہوں گے. اب ہم مزید جو ہیں وہ کچھ ڈیفینیشنز آپ کو بتائیں گے. سو جیسے میں نے بتایا ڈیمانڈ فنکشنز, رائٹ. سو کوانٹٹی ڈیمانڈ ایز اے فنکشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل دیٹ انفلوئنس دا کوانٹٹی ڈیمانڈڈ. سو اگین یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل, ڈیپینڈنٹ ویریبلز, یہ ساری چیزیں آپ تھرو آؤٹ مینیجریل اکنامکس دیکھیں گے. سو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے. دیکھیں ویریبلز کی بہت ساری اقسام, دیر آر لارڈز, آئی تھنک dozens of types of functions are there, dozen of variables are there. So we'll discuss few one, right. So one is independent, other is dependent. پچھلی آپ مثال ذہن میں رکھیں کہ quantity demand depends upon price. So this is called function. Quantity demand depends upon price. ہم اس کو کہیں گے ڈیمانڈ کا فنکشن یہ ہے, رائٹ. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اس میں دو ویریبلز ہیں, ایک کوانٹٹی ڈیمانڈ, سیکنڈ ون از پرائس. ون کوانٹٹی ڈیمانڈ, سیکنڈ ون از پرائس. اگر ہم انکم کو بھی لینا چاہیں تو کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون پرائس اینڈ انکم. اب یہ تین ویریبل ہے اس میں. دیکھیے ون از کوانٹٹی ڈیمانڈ, ٹو از پرائس, تھری از انکم. یہ تین ویریبلز ہیں. اب ڈیمانڈ ڈیپینڈ کرتا ہے پرائس پر اور انکم کے اوپر. اب اس سینٹینس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو خود بخود کلیئر ہو جائے گا کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہے, ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہے. دیکھیں پرائس چینج پہلے ہوتی ہے, اس کے رسپانس میں ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے. انکم پہلے چینج ہوتی ہے, اس کے رسپانس میں, اس کی ریئیکشن میں جو ہے وہ کوانٹٹی ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے. سو پہلے چینج کیا ہوا, پرائس یا انکم, اس کے رسپانس میں کیا چینج ہوا, ڈیمانڈ. سو انڈیپینڈنٹ کون سا ہوا, جس نے ایکٹ کیا اور
डिपेंडेंट कौन सा हुआ, जो जिसने रिएक्ट किया, तो क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस एंड इनकम में आप देखें कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज प्राइस एंड इनकम, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, क्वांटिटी डिमांड. सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. लेकिन अगर टिप के लिए मैं आपको बताऊं कि एक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर होते हैं वो जो है वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि क्यू डी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी कॉमा वाई. क्या कहेंगे, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस एंड इनकम. सो प्राइस एंड इनकम राइट साइड पे आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है. ये लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, डिपेंडेंट. अगर चाहिए यू डोंट नीड to rely on this tip, however it help you to explain the concept. So आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको वेरिएबल्स और उनके आपको फंक्शन बताने की कोशिश की. तो डिमांड फंक्शन की आप डेफिनेशन फिर से देखें, क्वांटिटी डिमांडेड एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांडेड. सो अदर वन इज डायरेक्ट डिमांड. द सेकंड डेफिनेशन जो हम बताएंगे, डायरेक्ट डिमांड, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस. अब यहाँ पे एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट. फिर देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन इनकम, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन फैशन, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन वेदर, राइट. क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की पसंद. एक चीज आपको पसंद ही नहीं है, उसकी प्राइस बेशक कम होती रहे आप लेंगे ही नहीं, राइट. सो ये बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं. अब देखिए इसमें कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस 1, income 2, price substitute 3. So there are several variables which are influencing the quantity demand, mean several independent variables which are influencing the dependent variable. Okay. अब ये other independent variable held constant means कि अगर हम देखना चाहते हैं कि एक वेरिएबल, कोई सा भी एक वेरिएबल, ठीक है, हम वन बाय वन एग्जांपल आपको देंगे, कोई सा भी एक जो है वो वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रख लिया जाए, या एक को कांस्टेंट ना रखा जाए, बाकी को कांस्टेंट रख लिया जाए, फिर क्या होता है. जैसे कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टेस्ट, वेदर, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. अगर हम बाकियों को अदर देन प्राइस हेल्ड कांस्टेंट रख लें, देखें कि मसलन इनकम चेंज कंज्यूमर की नहीं होती, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होता, वेदर चेंज नहीं होता, ये सारी वो चीजें हैं जो शॉर्ट रन में चेंज होती नहीं है. देखिए शॉर्ट रन में क्या इनकम चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती. शॉर्ट रन में क्या कंज्यूमर का पसंद बदल सकती है, नहीं बदल सकती. याद रखिएगा जिन चीजों के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उनकी प्राइसेस जो है शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती, राइट. इसी तरह से क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि हर प्रोड्यूसर को ये मालूम है कि मेरी जो चीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं. अगर मेरी जो है वो प्राइस में थोड़ी सी भी मैंने इजाफा कर लिया तो लोग जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे अपने उसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ. लिहाजा जिन चीज़ों के, जिन प्रोडक्ट्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो चीज़ें भी जो हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो आए रोज़ नहीं बदलती, राइट. सो क्या हम ये अज्यूम करने में हक में जानब नहीं है कि इनकम आए रोज़ चेंज नहीं होती, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं चेंज होते, टेस्ट नहीं चेंज होते, वेदर रोज़ चेंज नहीं होता, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स रोज चेंज नहीं होते. तो ये सारी चीजों को हम ये हक रखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती. जब ये सारी चीजें चेंज ना हो तो फिर क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन ओनली प्राइस, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन ओनली प्राइस. सो आपको समझ आई कि डिमांड डिपेंड किस पे कर रही है, सिर्फ प्राइस के ऊपर, ठीक है जी. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस मीन अदर जो है वो हम क्या कर लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या कर लें, हेल्ड कांस्टेंट, राइट. इनवर्स डिमांड रिलेशनशिप, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, राइट. एंड डिमांड का ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स डिमांड, राइट. सो ये बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं ये हम आगे जाके आपके इस्तेमाल करेंगे तो आपके जहन में ये क्लियर होने चाहिए. नाउ जनरल डिमांड फंक्शन. सो यहाँ पर इस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमने 6 वेरिएबल डिटरमिन किए जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो पहला प्राइस ऑफ गुड, द वेरी फर्स्ट इज प्राइस ऑफ गुड. सेकंड वन इज इनकम ऑफ कंज्यूमर जिसको हम एम अज्यूम कर लेते हैं.
Third one is price of related goods and services, right? Related goods. अब related goods क्या होती हैं? Substitutes and complements. Substitute के एग्जाम्पल, substitute goods तो हम आगे पिछली जो है स्लाइड्स पे भी आपको इसकी समझा चुके हैं, इस चीज़ को सब्सिट्यूट का. कंप्लीमेंट्स भी जैसे कि पेन और स्याही, गाड़ी और पेट्रोल, राइट, पेंट और कोट, ये सारी चीज़ें आपस में क्या है? कंप्लीमेंट्री. तो अगर गुड्स कंप्लीमेंट्री हो या सब्सिट्यूट हो तो हम क्या कहते हैं कि वो रिलेटेड गुड्स हैं. क्या है? रिलेटेड गुड. ठीक है. तो जब कभी भी हम आपके सामने अगले लेक्चर्स के अंदर रिलेटेड गुड्स का जिक्र करेंगे तो आपके जहन में दो तरह की चीजें आएंगी. एक उस चीज का सब्सिट्यूट, वो भी रिलेटेड गुड है, और दूसरा उस चीज का कंप्लीमेंट, वो भी रिलेटेड गुड है. ठीक है. तो हम इसकी तफसीलन वजाहत अगले लेक्चर्स में करेंगे भी, लेकिन आपको ये जहन में रखना है कि अगले लेक्चर्स के अंदर हम जब भी रिलेटेड गुड्स का जिक्र करेंगे तो आपके जहन में क्या होगा, क्या आएगा? दो चीजें, एक सब्सिट्यूट्स और एक कंप्लीमेंट्स. अब थोड़ी सी मैं इसकी और वजाहत कर देता हूँ. देखें, जैसे कि मैंने सब्सिट्यूट में आपको कोका कोला और पेप्सी की मिसाल दी थी और यकीनन आपको समझ आ गई होगी. अब कंप्लीमेंट्री गुड्स के हवाले से बात कर लेते हैं. पेट्रोल और गाड़ी का कर लें. ठीक है. अच्छा, अगर गाड़ियां सस्ती हो जाएं उनकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. ठीक है. गाड़ियां सस्ती हो गई, उनकी प्राइसेस कम हो गई, गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई. बेशक पेट्रोल की प्राइस बिल्कुल भी ना बदले, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. उसी प्राइस के ऊपर पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी. हालांकि असूलन तो ये होना चाहिए ना कि पेट्रोल की कीमत कम हो तो उसकी डिमांड बढ़े, लेकिन देखा आपने उसकी रिलेटेड गुड्स जो है उनमें चेंजेस आई. मसलन उसकी रिलेटेड गुड है गाड़ी, तो आपने देखा कि जैसे ही आपकी क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तो उसमें क्या देखे आपने कि गाड़ी की कीमत कम हुई है. ठीक है. तो डिमांड किसकी बढ़ गई है? पेट्रोल की. इसको उलट देख लें कि अगर गाड़ियों की कीमतें ज्यादा हो जाएं तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा. अब जरा गौर करके देखिए, गाड़ियों की कीमतें ज्यादा हो गई, गाड़ियों की डिमांड कम हो गई. जब गाड़ियों की डिमांड कम होगी फिर क्या होगा? ऑब्वियसली लोग कम पेट्रोल खरीदेंगे. सो देखा आपने कि किस रिलेटेड गुड्स क्या होती है. तो रिलेटेड गुड्स मीन सब्स्टिट्यूट्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स. सो इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. सो इसको हम PR से जो है वो लिखेंगे. और फिर टेस्ट पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर, राइट. तो कंज्यूमर का टेस्ट का पैटर्न क्या है, कंज्यूमर किस तरह से एक चीज को पसंद नापसंद करता है, उसको हम T से जाहिर करेंगे. और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी आप देखिए. मसलन आपको अगर ये बताया जाता है, आप जरा गौर कीजिएगा कि एज अ कंज्यूमर आप क्या फील करते हैं, और वो फीलिंग एज अ मैनेजर आपने जहन में रखनी होती है और फिर रिएक्ट करना होता है. ओके. सो देखिए, अगर एक्सपेक्टेड प्राइसेस, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो किसी अखबार के जरिए से या किसी भी जरिए से आपको, या टेलीविजन के जरिए से ये मालूम होता है कि आज से 1 माह के बाद चावल की, चीनी की, गंदम की या इनमें से किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी. देखिए, प्राइस आज से 2 महीने बाद बढ़नी है, तो आप रिएक्ट आज कर देंगे. क्या रिएक्शन होगा आपका? और फौरी तौर पर उस चीज की डिमांड ज्यादा कर देंगे, ज्यादा खरीद लेंगे फ्यूचर के लिए, राइट. और वैसा वर्सा अगर आपको मालूम पड़ जाए किसी तरह से भी कि आने वाले वक्तों में या 2 माह बाद या 3 माह बाद या 1 हफ्ते बाद इस प्रोडक्ट की कीमत जो है वो कम हो जानी है, तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे you will postpone your demand. What you will do is that you will wait for 1 week, right? You can wait for 1 week and you will buy then. So फिर आप क्या, गाड़ियों की मिसाल इस तरह से कि अगर आपको अंदाजा हो जाए कि 1 माह के बाद जो है वो पेट्रोल गाड़ियों की कीमतें कम हो जानी हैं, तो आज अगर आपने खरीदनी है तो आप 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर देंगे. ठीक है. तो उसकी जो पोस्टपोन कर देंगे, जैसे कि अभी आप गौर कीजिए, इन दिनों ये अखबार में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि CNG जो कि एक चीप फ्यूल है, कुछ अरसे के बाद वो बैन लगा देंगे ऐसी गाड़ियों में CNG के इस्तेमाल के जो 1000 सीसी से ज्यादा होंगी. अब जरा गौर कीजिए, 1000 सीसी से जो ज्यादा होंगी उनमें उनको CNG
ایز اے فیول استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا خبر غلط ہے, لیکن اس کا ریئیکشن جو ہے وہ اکانومی میں, مارکیٹ میں ہونا شروع ہو گیا کہ 1000 cc سی اور 1000 cc سے کم کی گاڑیوں کی پرائس ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اور وہ گاڑیاں جو 1000 cc سے زیادہ کی ہیں ان کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو گئی. ہاؤ دس ہیپن؟ بیکاز آف دا ایکسپیکٹیشن آف دا کنزیومرز. وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فیوچر میں, یہ ساری بات آپ نے دیکھا کہ اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. کس چیز پر ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ کہ اس لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر روز اخبار کو, خاص طور پہ اخبار کا وہ سیکشن جو اکانومی سے متعلق ہوتا ہے, پرائسز سے متعلق ہوتا ہے, وہ ضرور دیکھا کریں. اس سے آپ کو جو ہے وہ مارکیٹ کا اندازہ ہوگا, اور مارکیٹ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے وہ اندازہ ہوگا, اور کسی نیوز کی وجہ سے کسی پروڈکٹ کی مارکیٹ پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ ہوگا. تو جب آپ پروفیشنل لائف میں آئیں گے, جب آپ نے کسی اپنا بزنس کریں گے ایز این انٹرپرینور, یا کسی بڑے بزنس میں ایز اے مینیجر جاب کریں گے, تو آپ کو میکانزم پتا ہو کہ میکانزم کیا ہوتا ہے اکانومی کے اندر, کس طرح سے پرائسز, کس طرح سے فیوچر ایکسپیکٹیشنز, کس طرح سے کنزیومرز کے ٹیسٹ, کس طرح سے پرائسز جو ہیں, اور کس طرح سے انکم اور نمبر آف کنزیومر, کس طرح سے ویدر انفلوئنس کرتا ہے اس کو پروڈکٹ کو, اور وہ انفلوئنس جو ہے کس طرح سے مارکیٹ میں جو پرائسز اور ڈیمانڈ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت غور سے دیکھنی. اب میں آج آپ کو اس اینگل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ تھیوریٹیکل چیزیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ لرن کر رہے ہیں تھرو آؤٹ یور کورسز, رائٹ. سو ہاؤ یو ہیو ٹو سی ویری کلوزلی کہ جب یہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں پریکٹیکلی تو ان کی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں, ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں, ان کی ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں, ہاؤ فرمز بیہیوز نو اے ڈے. سو یو ول learn from that, right? So you will be very successful entrepreneur or a manager if you start looking at what we are teaching you, what you are studying throughout your courses, and how market is behaving, right? So aapko mechanism samajhne mein aasani hogi. So again we'll go back to this slide. So humne dekha ki we have identified 6 variable over here. One important thing here is that these 6 variable are the most important variable. There are a lot of other variables which we have ignored, right? Because unka itna influence nahi hota. To ye important 6 موسٹ ویریبلز ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ خود بھی غور کیجئے گا, آپ کو اور بہت سارے ویریبلز ایسے جو ہیں وہ ملیں گے کہ جن سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کے اوپر فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی چیز اس لیے خرید لیتے ہیں کہ وہ کسی بڑے مشہور کھلاڑی نے پہنی ہوئی ہے یا استعمال کر رہے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ اس لیے بھی پہن لیتے ہیں کہ ان کے کمپٹیٹرز, آپ دیکھیں نا ایز اے اسٹوڈنٹ آپ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے دوست پہنتے ہیں چیزیں, کیا وہ ان کو پسند ہے, تو آپ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. اس طرح کی بہت اور ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کو ادھر ڈسکس نہیں کروا رہے, وہ آپ نے خود سوچنی ہوتی ہیں. وہ آپ صرف یہ ہم آپ کو جیسے برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں, جیسے ہم آپ کو ایک میکانزم بتا رہے ہیں, اس میکانزم کے اندر اور ویریبلز آپ آئیڈینٹیفائی کریں, بڑے غور سے دیکھیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو, بڑے غور سے دیکھیں ہاؤ پیپل بہیو when they go to the market, how you yourself behave when you go to the market, what is the rational behavior, how consumer should behave, رائٹ. سو یہ بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. اور اس کو جیسے کہ آپ بازار گئے ہیں اور آپ کو معلوم, آپ اگر ایک ٹراؤزر لینے گئے ہیں اور ایک شرٹ لینے گئے ہیں, آپ بازار پہنچتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جی ٹراؤزر پر جو ہے وہ 70% سیل لگی ہوئی ہے. فار ایگزامپل اف آپ نے پہلے سے مینٹلی پریپیئر تھے, آئی ول اسپینڈ 1000 آن ٹراؤزر, رائٹ. سو آپ وہاں پہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے بائی 1 get 1 فری ہے, یا بائی 2 get 1 فری ہے. تو اس قسم کی کوئی بھی آفر ہے, یا جتنے پیسوں میں آپ نے ایک لینا تھا ٹراؤزر, آپ کو 3 مل رہے ہیں, تو کیا آپ نے ایک شرٹ لینی تھی اور ایک ٹراؤزر لینا تھا, میں جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, 1000 کی شرٹ لینی تھی, 1000 کا ٹراؤزر لینا تھا, آپ مارکیٹ گئے ہیں, وہاں جا کے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جی کچھ سیل لگی ہوئی ہے, یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ٹراؤزر کے اندر 70% قیمت کم ہے, تو آپ اس 1000 میں آپ 3 ٹراؤزر لے سکتے ہیں, رائٹ. اور اب آپ کیا کریں گے, کیا آپ 3 ٹراؤزر اور ایک شرٹ لے کے گھر آ جائیں گے؟ نہیں, آپ ایسا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, شرٹ کی قیمت بے شک کم نہیں ہوئی, آپ کیا کریں گے کہ 3 ٹراؤزر کی بجائے 2 لے لیں گے. اب ٹراؤزر کے پیسوں میں سے جو پیسے بچ جائیں گے وہ آپ
شرٹ کی طرف جو ہے وہ شرٹ ایک ایکسٹرا شرٹ لے لیں گے تاکہ 2 ٹراؤزر ہو گئے 2 شرٹ ہو. اب آپ نے دیکھا کہ ٹراؤزر تو آپ نے اس لیے زیادہ لیے کہ ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, لیکن شرٹ ایک لینی تھی 2 کیوں لی حالانکہ اس کی قیمت کم نہیں ہوئی. اب دیکھیں, آپ ذرا غور کریں, آپ سوچیں 1 منٹ کے لیے ایسا کیوں ہوا. تو ہم نے آپ کو بتایا نا جو ریلیٹڈ گوڈز ہیں ان کی پرائسز بھی انفلوئنس کرتی ہیں. تو ریلیٹڈ گڈ شرٹ کی ریلیٹڈ گڈ ٹراؤزر ہے, یہ کمپلیمنٹ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے ایک چیز لی تو بجائے وہ 3 لینے کے وہ 2 لے لی, اور اس میں سے جو پیسے آپ کے بچے وہ اپنے شرٹ کی طرف ڈائیورٹ کر دیے, شرٹ زیادہ لے لی. اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں کہ جو شخص سے ٹراؤزر لینی جو گیا ہے, جب ٹراؤزر سستے ہوں گے وہ ٹراؤزر زیادہ لے گا, آبویسلی وہ شرٹ زیادہ لے گا. اب دیکھیں نا 3 ٹراؤزر کے ساتھ ایک شرٹ تو نہیں پہنی جا سکتی, تو وہ ڈیفینیٹلی 2 یا 3 شرٹس لے گا, حالانکہ شرٹس پر سیل نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں کمپلیمنٹری اور سبسٹیچیوٹس, تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی اپنے بیہیویئر کو, کنزیومر کے بیہیویئر کو لائٹ نہ لیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں رائٹ, وہ آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں, یا تو آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے یا آپ نے کسی بڑے بزنس کے اندر ایز اے مینیجر کام کرنا ہے. تو آپ کو معلوم ہو کہ مارکیٹ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے, لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, کون سی چیزیں لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, کون سی چیزیں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں رائٹ, کون سے ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے کنزیومر جو ہے وہ پروڈکٹ لینے جاتے ہیں اور نہیں لیتے. دیکھیں نا بیہیویئر آف دا سروس پرووائڈر, دا پرسن ہو از سیلنگ دیٹ کموڈیٹی, اس کا بیہیویئر کتنا انفلوئنس کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اچھے اخلاق والا اور ایک برے اخلاق والا دکاندار جو ہے وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں اس چیز کی سیل کے اوپر. تو آپ یہ ساری باتیں جو ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں آپ کی, ان کو آپ نے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے, وہ میکانزم سمجھنا ہے تاکہ آپ ایک سکسیسفل مینیجر ہو سکیں. اینی وے ویل کم بیک ٹو دس سلائڈ. سو آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر 6 ویریبل آئیڈینٹیفائی کیے. پرائس آف اے گڈ اور سروس, گڈ ہے یا سروس ہے, ٹھیک ہے. انکم آف دا کنزیومر جسے ہم ایم سے ظاہر کریں گے. پرائس آف ریلیٹڈ گڈ اینڈ سروسز جسے ہم پی آر سے ظاہر کریں گے. ٹیسٹ پیٹرن آف دا کنزیومر جسے ہم ٹی سے ظاہر کریں گے. ایکسپیکٹڈ فیوچر پرائس آف دا پروڈکٹ کو ہم پی ای سے ظاہر کریں گے, اور نمبر آف کنزیومرز ان دا مارکیٹ جسے این سے ظاہر کریں گے. آپ اچھی طرح سے اس سلائڈ کو ذہن نشین کریں, کیونکہ لیٹر آن جب یہ سلائڈز میں ویریبلز آئیں گے تو میں آئی وونٹ ایکسپلین دا ویریبل, آئی ول جسٹ نیم دیئر ایبریویشن. فار ایگزامپل اف آئی سے پی, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ what do I mean P mean price of the commodity, M mean income of the consumer, PR mean price of the related good, either it could be substitute or complementary good, T mean trace pattern of the good, PE mean price, future expected price of the product and number of the consumer in the market, right. So اس میں weather, fashion, season یہ ہم نے اگنور کر دیا, ٹھیک ہے. وہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو ہم نے بتائی ہیں, آپ نے اس کے علاوہ اور بھی ویریبل آئیڈینٹیفائی کرنے. however we just emphasize on these 6 variables. so اس کو جنرل ڈیمانڈ فنکشن میں نے آپ کو پہلے زبانی بتایا, اب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں کہ لاسٹ لائن آپ دیکھیں, QD stands for quantity demand, right, is function of P, M, PR, T, PE and N. It mean اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے اس دفعہ اس سلائڈ پر. نیکسٹ ٹائم آپ نے خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون پرائس, انکم, پرائس آف ریلیٹڈ گڈ, ٹیسٹ پیٹرن, future expectations, PE, right, and N. N stands for number of consumer in the market, right. So it means demand depends upon these 6 variables. Demand depends upon these 6 variables. So یہ جو میں بول رہا ہوں demand depends upon these variables, یہ میں کیا بول رہا ہوں, یہ میں I'm explaining the function method. If I want to write the mathematically, I'll write the way it is written in the last line. You can see it, quantity demand is function of P, M, PR, T, PE and N. اب آپ ذرا غور کیجئے اور ذرا دیکھیے کہ ان میں سے کون سی ایسے ویریبلز ہیں جن کے چینج روزمرہ ایوری ڈے بہت شارٹ رن میں چینج ہونے کے امکانات نہیں ہوتے ہیں. غور کریں, اب لاسٹ سے شروع کریں. نمبر آف کنزیومر ان دا مارکیٹ, مارکیٹ کے اندر نمبر آف کنزیومر بالکل چینج نہیں ہوتے. یہ ایک اس مین کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے, پاپولیشن بڑھی ہے تو زیادہ لوگ خریداری کرنے گئے ہیں, تو اس کے اندر جو گریجول انکریز ہوتی ہے اس کے اندر آئے روز اضافہ یا کمی نہیں ہوتی. سو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ ہم کانسٹنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور فیوچر ایکسپیکٹیشن بھی آئے روز ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کی چینج ہو رہی ہوں, یہ بھی نہیں بدل سکتی. پھر
جو آپ نے پی آر ہے یہ آپ کو میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ پرائس آف ریلیٹڈ گڈز ہے. تو پرائس آف ریلیٹڈ گڈ وہ گڈز جن کے سبسٹیٹیوٹس بہت سارے ہوتے ہیں ان میں آئے روز پرائسز کے چینجز کا امکان نہیں ہوتا. تو ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ شارٹ رن میں یہ بھی چینج نہیں ہوتے. اور اسی طرح سے انکم ہے, انکم بھی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ after a year you get an increment and وہ انکریز ہو جائے, تو یہ بھی آئے روز چینج نہیں ہوتی. تو یہ باقی 5 ویریبلز ہیں, یہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ شارٹ رن میں چینج نہیں ہوتے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون پرائس, رائٹ. سو this is how we analyze any variable if we want to. باقیوں کو آپ کانسٹنٹ کر لیں, ایک کو آپ ویریبل رہنے دیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ریلیشن شپ. فار ایگزامپل اگر باقیوں کو ہم کانسٹنٹ کریں اور صرف پرائس کو ویریبل رہنے دیں, تو پرائس اور ڈیمانڈ میں کیا ریلیشن شپ ہوگا. سمپل, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں. پرائس زیادہ ہو جائے گی, ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, رائٹ. جیسے پرائس زیادہ ہوئی ڈیمانڈ کم ہوگی. ڈیمانڈ کم 2 وجوہات سے ہوگی. ایک, جو پرائس زیادہ ہونے سے جو ایگزسٹنگ کنزیومر ہے وہ نہیں خرید پائیں گے. فار ایگزامپل کوکا کولا کی پرائس 20 روپی, آئی ہیو 20 روپی ان مائی پاکٹ, دس از ڈیمانڈ فار می, رائٹ. دا مومنٹ دا پرائس ول انکریز بائی 1 روپی, اٹ بیکم 21 روپی, اٹ از نو مور مائی ڈیمانڈ, اٹ از اونلی ول, it's my will, because the price of the Coca-Cola is 21. Now it is only my will, right? It is not my demand at the moment, right? Because I do not have power of purchase, right? So ایک تو وہ جو لوگ بالکل ایج کے اوپر تھے اور 20 روپے تھے, ان کے پاس وہ چیز لے رہے تھے, تو جیسے ہی 21 روپے ہوئے تو وہ نہیں لے پائیں گے. ایک تو یہ ہوگا, ٹھیک ہے. ایک وہ ہوگا کہ جن کے پاس 40 روپیز تھے اور وہ 2 یا 3 نمبر آف کنزیومرز کے حساب سے 3-4 بوٹلز لے رہے تھے, رائٹ, تو وہ نہیں لے پائیں گے. تو اس طرح سے یہ بہت سارے جو ہیں عامل جو ہیں وہ افیکٹ کر کے ڈیمانڈ کو کم کر دیں. تو پرائس بڑھے گی, ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, اور اگر پرائس گرے گی تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, رائٹ. سو آپ نے دیکھا کہ یہ ریلیشن شپ کون سا, ایک چیز ویریبل بڑھ رہا ہے, ایک کم ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا, اگر دونوں ویریبل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہوں تو اسے نیگیٹو ریلیشن شپ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. سو جیسے پرائس بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے, پرائس کم ہو رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, اس کو کیا بولیں گے آپ, انورس ریلیشن شپ, نیگیٹو ریلیشن شپ. اور اگر دونوں ویریبل ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہو, جیسے کہ if other factors do not change, right, and only variable is m, what is m? It is income, right. So quantity demand depends upon income ہم کر لیتے ہیں. اب دیکھیں انکم زیادہ ہوگی, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, انکم کم ہو جائے گی, ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ ڈیمانڈ اور انکم کا کوئی ریلیشن شپ ہے. کیا ریلیشن شپ ہے کہ انکم زیادہ ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے, انکم کم ہو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ انکم انڈیپینڈنٹ ہے, ڈیمانڈ ڈیپینڈنٹ ہے. کیا چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں ویریبل ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں. انکم بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھ گئی, انکم کم ہوئی, ڈیمانڈ کم ہوگی. اٹ مین بوتھ ویریبلز آر موونگ ان the same direction, hence we can say this relationship is positive, right. So negative or positive relationship is very important to understand. For example, if any variable is not influencing the demand, we'll say there is no relationship between them. What is relation? Zero. Okay, so anyway, positive, negative اور zero یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اور پھر later on ہم آپ کو اسی طرح سے بتائیں گے relationship is positive, relationship is negative, and there is no relationship. We'll say positive, negative and zero relationship. So اچھی طرح سے ادھر سمجھیے اور اس کو غور سے دیکھیے. اب ہم اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. Now, جنرل ڈیمانڈ فنکشن, رائٹ. تو وہ ہم نے آپ کو ڈیمانڈ کا فنکشن بتایا, اب جنرل ڈیمانڈ فنکشن بتائیں گے. اس میں دیکھیں کیو ڈی از اے پلس بی پی پلس سی ایم پلس ڈی پی آر پلس ای ٹی پلس ایف پی ای پلس جی این. سو آپ کو معلوم ہے پی اسٹینڈ فار پرائس, ایم اسٹینڈ فار انکم, پی آر اسٹینڈ فار price of related good, T stand for taste, PE stand for future expectation, and N stand for number of consumers. You know very well, right? And what are A, B, C, D, E, F, G? So A کو ایک لمحے کے لیے روک دیں. So B, C, D, E, F, G یہ کیا ہے؟ یہ basically are the slopes of the parameter, right? یہ کیا ہے؟ Slopes of the measure effect on QD of the changing one of the variable while holding the other constants. Sign of the parameter shows how variable is related to QD, right. یہ جو اس کے سائن ہے وہ آپ کو بتائے گا کیا ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے. جو سائن پازیٹیو ہوگا اٹ مین ڈیمانڈ کے ساتھ اس کا پازیٹیو ریلیشن شپ ہے, سائن نیگیٹو ہوگا تو اس کا کون سا ریلیشن شپ ہے, پازیٹیو ریلیشن شپ. سو آپ دیکھیں اگر بی پی جو لکھا ہوا ہے جو سیکنڈ میں اے کے بعد اے پلس بی پی ہے, تو یہ بی پی ہے, اس کا سائن پازیٹیو لکھا ہوا ہے, اس کو کیا ہونا چاہیے, نیگیٹو ہے,
नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पी और क्यू डी का रिलेशनशिप नेगेटिव है. ये हमने जनरल डिमांड फंक्शन लिखा है, स्पेसिफिक नहीं लिखा, इसलिए पॉजिटिव सब में पॉजिटिव लिखा हुआ है. ये लेटर ऑन यू हैव टू डिटरमाइन which sign is positive and which variable is negative sign and which is positive and कौन सा relationship है, ठीक है. Positive sign indicates direct relationship, negative sign indicates inverse relationship. Is that clear? So I have explained it in previous slides as well. So this is the general demand function, right? Now here general demand function को आप देखें किस तरह से एक टेबल से एक्सप्लेन किया गया. आप देखें P, अब मैं नहीं बता रहा कि ये P किसके लिए, सोचें, प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है. ये जब B which is change in QD divided by change in price, change in demand divided by change in price, ये जो divided by है इसको मैं एक और तरह से बयान करूंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा. Change in quantity demand due to change in price. What is due to change in price? Is negative, right? So B आपका ने देखा, आपने पिछली स्लाइड में जाके देखें तो आपके जो है वो प्राइस के साथ जो है वो कोएफिशिएंट B लिखा हुआ है, ठीक है. सो B जो है वो क्या है, वो स्लोप है, वो साइन है ऑफ द पैरामीटर. वो देखिए, वो अगर B जो है स्लोप, वो स्लोप क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस. वो लेटर ऑन जब हम इसको आपको मैथमेटिकल पोर्शन कराएंगे तो उसमें बताएंगे. However, change in quantity demand due to change in price, राइट. सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर उसके साथ पॉजिटिव साइन हो तो रिलेशनशिप पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव साइन हो तो रिलेशनशिप नेगेटिव है. और हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रिलेशनशिप कौन सा है, इनवर्स है, लिहाजा साइन कौन सा होगा, नेगेटिव होगा. अब एम का और इनकम का, यानी कि एम इनकम का और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है. पॉजिटिव, मोर इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी. तो क्या कहेंगे, नॉर्मल गुड के लिए ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इंफीरियर गुड के लिए ये नेगेटिव है. अब इसको भी समझने की जरूरत है आपको कि व्हाट इज नॉर्मल गुड, व्हाट इज इंफीरियर गुड. सिंपली एक तो आप ये समझ लें, हर वो चीज जो इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए वो नॉर्मल गुड है, इनकम कम होने से उसकी डिमांड कम हो जाए वो नॉर्मल गुड है. इट मीन अगर इनकम ज्यादा हो और डिमांड ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो और डिमांड कम हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल गुड. और कोई ऐसी चीज जब आप इनकम ज्यादा हो, डिमांड कम हो जाए, और इनकम कम हो और डिमांड ज्यादा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे आप, इंफीरियर गुड. क्या बोलेंगे, इंफीरियर गुड. मीन अब और एंगल से बयान करता हूँ, आप अमीर हो गए हैं, आप उसके इस्तेमाल कम कर रहे हैं. अगर खुदा न खासा आप गरीब हो गए हैं, आप उसके इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं. ऐसी चीजें सोचें क्या हो सकती हैं कि आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए आप उनका इस्तेमाल कम करते जाएं. देखिए ना, पर कैपिटा इनकम, जैसे मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, ऐसा है जो है वो हम कह तो नहीं सकते बिल्कुल फाइनल इसको तो नहीं कह सकते कि देखिए आप जैसे जैसे लोग अमीर होते गए साइकिलों का इस्तेमाल कम होता चला गया, लोग गरीब होते जाएंगे साइकिलों का इस्तेमाल ज्यादा होता जाए. तो दो साइकिल इज नॉट इंफीरियर गुड. हाउएवर, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है जी. तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल अगर गुड होंगी तो रिलेशनशिप कौन सा होगा, इनकम और डिमांड का पॉजिटिव, और अगर इंफीरियर गुड होंगी रिलेशनशिप क्या होगा, नेगेटिव. इट मींस कि सी जो कोफिशिएंट है आपकी इनकम के उस जनरल इक्वेशन के अंदर, कोफिशिएंट है आपकी इनकम वेरिएबल का, वो पॉजिटिव होगा अगर गुड नॉर्मल हुई, और वो नेगेटिव होगा इफ द गुड इज इंफीरियर. आई होप आई मेक माई पॉइंट. सो एनीवे, पी आर स्टैंड फॉर, सोच के बताएं पी आर किसके लिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है और रिलेटेड गुड क्या हो सकती है, कंप्लीमेंट भी हो सकते हैं. हम तफसीलन आपको बताएं, अगर सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव और अगर कंप्लीमेंट है तो नेगेटिव. इसे आप अच्छी तरह से मैंने आपको कोका कोला और पेप्सी की मिसाल दी कि अगर कोका कोला, डिमांड फॉर कोका कोला डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ पेप्सी, या डिमांड फॉर पेप्सी डिपेंड्स अपॉन कोका कोला. कोई सी भी एग्जांपल ले लें, फर्ज करें हम लेते हैं कि डिमांड फॉर पेप्सी डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ कोका कोला. अब प्राइस ऑफ कोका कोला बढ़ जाएगी तो डिमांड फॉर पेप्सी पे क्या असर पड़ेगा, सोच के बताएं. कोका कोला महंगा हो गया तो पेप्सी की डिमांड पे क्या असर होगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी. और अगर कोका कोला सस्ता हो जाए तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो देखो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. प्राइस ऑफ कोका कोला इंक्रीज, डिमांड फॉर पेप्सी इंक्रीज. प्राइस ऑफ कोका कोला डिक्रीज, डिमांड फॉर पेप्सी डिक्रीज. सो रिलेशनशिप कौन सा हुआ, दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. व्हेन बोथ वेरिएबल मूव इन अ सेम डायरेक्शन, व्हाट वी से कि रिलेशनशिप
पॉजिटिव है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. सो इन केस के गुड सब्स्टिट्यूट है हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. और इन केस गुड्स आर कम्प्लीमेंट्री हम कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप है. डी जो है, जो कोफिशिएंट है आपके उस इक्वेशन के अंदर इस पी आर के साथ लिखा हुआ है, वो पॉजिटिव होगा अगर गुड्स क्या होंगी, सब्स्टिट्यूट्स होंगी, और वो नेगेटिव होगा अगर गुड्स कम्प्लीमेंट्री होगी. अब देखिए अगर एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है और पी आर के साथ नेगेटिव का साइन है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वट एवर गुड वी आर डिस्कसिंग इज कम्प्लीमेंट्री गुड, राइट. एंड आप समझ गए मेरी बात. अब देखें, डिमांड फॉर ट्राउजर डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ शर्ट्स. देखें शर्ट्स महंगी हो जाएं तो ट्राउजर की डिमांड क्या हो जाएगी, खुद ब खुद क्या असर पड़ेगा, कम हो जाएगी. अगर जो है वो प्राइसेस ऑफ शर्ट्स कम हो जाए तो डिमांड फॉर ट्राउजर बढ़ जाएगी. देखें बोथ वेरिएबल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स. इसको हम क्या होएगा, फिर डी क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है जी. तो द रिलेशनशिप वुड बी डायरेक्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड इनवर्स इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो टेस्ट, पसंद जिसे आप कह लें, सो इसका रिलेशनशिप क्या होगा. अगर आपको कंज्यूमर्स को मार्केट के अंदर कोई चीज़ पसंद आना शुरू हो गई है तो उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ जाएगी ना, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. और अगर चीज़ नापसंद हो जाए तो उसकी डिमांड कम होना शुरू होगी. तो देखा दोनों वेरिएबल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन. तो रिलेशनशिप कौन सा हुआ, पॉजिटिव. इट मीन ई जो है कोफिशिएंट, आप पिछली इक्वेशन अगर आपके ज़हन में है तो ई कोफिशिएंट जो है, जो आपके टेस्ट के साथ लिखा हुआ है, वो उसका साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव. फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, इसका भी आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. ठीक है. और आप देखेंगे n number of consumers, right? More will be the number of consumer, more will be the demand. Less will be the number of consumer, less will be the demand. Both variables are moving in the same direction. What relationship is there? Positive. Okay? I hope I made my point. Okay, we'll go to the next slide. Now, the direct demand function or simply demand shows how quantity demand is related to product price when all other variables are held constant. अब बाकी जो हमने आपको बताया ना 6 वेरिएबल्स आपको बताए, अगर उनमें से 5 वेरिएबल्स, राइट, वो कौन से 5, इनकम भी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी, नंबर ऑफ कंज्यूमर भी और टेस्ट भी, ये पांचों के पांचों अगर if we held them constant and we can, you know, I have explained already, because these all 5 variables do not change, you know, in short run, right? So ये long run में तो change हो जाते हैं लेकिन short run में change नहीं होते. अगर हम उन्हें if we held them constant, what will happen then? Law of demand क्या बताता है कि there exists inverse relationship between price and quantity demand if other things do not change. What are these other things? These 5 variables: income, price of substitute, future expectation, number of consumer, and taste. If these 5 variables do not change, then there exists negative relationship between quantity demand and price. So negative means inverse relationship, right? So law of demand, what law of demand states? Quantity demand increases when price fall. All other constant. Quantity demand decreases when price rises. All else constant. It means change in quantity demand due to change in price must be negative, right? Change in quantity demand due to change in price is वो जरूर नेगेटिव होगी, राइट? सो ड्यू टू हम डिवाइडेड बाय लिखते हैं. अगर डिवाइडेड बाय लिखा हो जैसे डेल्टा जहां भी इस्तेमाल होगा उसका मतलब चेंज होता है. डेफिनेटली आपको मालूम है, वैसे मैंने जनरली आपको बता दिया. सो डेल्टा QD stands for quantity demand. तो change in quantity demand due to change in price क्या होगा, नेगेटिव. ये क्यों नेगेटिव होगा? इसलिए कि ये दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. अपोजिट डायरेक्शन मीन प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स. Price falls, demand rise. Both variable goes in opposite direction. What is price? Price is an independent variable. What is quantity demand? It is dependent variable. It reacts, demand reacts, right? अब देखें प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आ जाती है. ओके, सो this is direct demand function. Now we'll discuss direct demand function for pork, right? So quantity demand is function of P, PV, PC and Y, right? No, I'm not explaining these all variables, you know what. So quantity demand is 171, ये हमने mathematically लिखा, minus 20P plus 20PV plus 3PC plus 2Y, right? So P is the price of the pork and rest
complementary goods or substitutes or income or whatever it could be, right? So change in quantity demand due to change in price is 20. The coefficient which is with price, right? So price के साथ coefficient क्या है 20, sign क्या है उसके साथ negative है, right? So delta Q over delta PC, right? वो positive sign है, वो whatever variable it is, it has a positive relationship with quantity demand. And delta Q over delta Y, whatever variable, maybe it's income, so یہ بھی پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. اور پی بی از 4, پی سی از 3, وائی از 13, رائٹ, اینڈ کیو ڈی از اکول ٹو 286 minus 20 پی. ایف پی بی از 4, پی سی از 3, وائی از 13, تو کوانٹٹی ڈیمانڈ کے آپ کا فنکشن کیا آ جائے گا 286 minus 20 پی. جسٹ سبسٹیٹیوٹ دیز ویلیوز ان دا اکویژن, یو ول گیٹ دا فائنل اکویژن, دیٹ از کیو ڈی از اکول ٹو 286 minus 20 پی. Right? Okay. This is direct demand function. What is that? Direct demand function. Independent variable is on right side, dependent variable is on left side. So is that clear? تو اگرچہ کہ میں نے یہ ہاتھ کا اشارہ الٹ کیا, جب میں نے رائٹ کہا تو لیفٹ ہاتھ, جو لیفٹ کہا تو رائٹ ہاتھ. I'm sorry for that. However, جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ کس طرف ہوتا ہے, ہمیشہ رائٹ کی طرف. ڈیپینڈنٹ کس طرف ہوتا ہے, لیفٹ کی طرف. اگر اس طرح سے ہو تو اسے ہم کہیں گے ڈائریکٹ ڈیمانڈ فنکشن. اوکے, okay, it is written in front of you on your screen, so look at that very carefully, try to understand that. This mechanism very simple, straightforward. Here we assumed a demand function for pork, and then we substituted assumed value or the value which were given کہ price جو beef کی ہے وہ 4 ہے, PC جو ہے 3 ہے, price of chicken, right? So آپ کو معلوم ہے نا beef اور chicken یہ کیا ہے, beef اور chicken کیا ہے pork کے. I'm sorry, we do not use pork in Pakistan. However, this in your book which I have suggested in slide 1, they use this example. I'm using that one, so I'm sorry for that. However, price pork mean, you know that in Western world, or the guys who are not Muslims, they eat pork, they don't mind eating pork. So I am using the same example which is used in your book, suggested book. So I am saying I'm sorry. Okay, so آپ نے دیکھا کہ بیف اور چکن, تھوڑا سا غور کیجئے پہلے, بیف اور چکن پورک کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اب میں پورک کہتے ہوئے بھی مجھے دقت ہو رہی ہے, فرض کریں مٹن ہے, رائٹ, تو بیف اور چکن کا مٹن کے ساتھ کیا تعلق ہے, سوچ کے بتائیں. یہ مٹن کے سبسٹیٹیوٹ ہیں کسی حد تک, پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے لیکن سبسٹیٹیوٹ بہرحال ہے. لیکن اگر چکن مسلسل سستا ہونا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, تو مٹن کی ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑے گا, کم ہونی شروع ہو جائے گی نا. اور اگر یہ چکن مہنگا ہونا شروع ہوتا جائے, یعنی کہ پرائس اس کی جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے, تو ڈیمانڈ فار مٹن جو ہے وہ بھی انکریز ہونا چاہیے, پازیٹیو ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے. تو اینی وے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. تو اگر ہمیں یہ مارکیٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ پرائس آف بیف جو ہے 4 ہے, پرائس آف چکن 3 ہے, اور وائی از 13, تو کیو ڈی از اکول ٹو 286 minus 20 پی. اوکے, سو یہ ابھی جو ہم پی بھی اور پی سی ہے وہ چینج نہیں ہوتے, ہم وہ جو چینج نہیں ہوتے وہ ہمیں مارکیٹ سے پتہ چلا, ہم نے سبسٹیٹیوٹ کیا, ہمارے پاس کوانٹٹی ڈیمانڈ فار پورک آ گئی, دیٹ از 286 minus 20 پی. اوکے, سو we'll see in the next slide. This was the direct demand function. Now, inverse demand function. Traditionally, price is plotted on the vertical axis and quantity demand is plotted on the horizontal axis, right? Vertical axis and horizontal axis. So price traditionally P is on what, that vertical axis, or Q is on horizontal. If we want to plot this demand function which we have plotted lot of time پچھلے کورسز میں اور کلاسز میں, تو آپ دیکھیں کہ کیا ریلیشن شپ کس پہ پلاٹ کرتے ہیں, پرائس وائی ایکسس پہ, اور ایکس ایکسس پہ کیا کرتے ہیں, کوانٹٹی کرتے ہیں. اٹ مین کہ ہم ٹریڈیشنلی جو پرائس ہے وہ پلاٹ ہوتی ہے کس پہ, ورٹیکل ایکسس پہ, اور کوانٹٹی ڈیمانڈ کس پہ پلاٹ ہوتی ہے, ہاریزونٹل ایکسس میں. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل, میتھمیٹیکلی انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ کس پر ہونا چاہیے, آپ کا جو آپ کی ہاریزونٹل ہے, ٹھیک ہے. جو ایکس ایکسس ہے اس پہ انڈیپینڈنٹ, اور جو وائی ایکسس ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ اصل میں میتھمیٹیکلی ہونا کیا چاہیے کہ وائی ایکسس پر کوانٹٹی ماپیں اور ایکس ایکسس پر
प्राइस मापें. लेकिन ट्रेडिशनली इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनली इकोनॉमिस्ट हमेशा जो है इसके वैसा वर्सा करते हैं. तो अब इक्वेशन जब प्लॉट की जाती है तो वो Q इज एफ ऑफ P नहीं है, वो P इज एफ ऑफ QD होगी, उलट होगी. ठीक है जी, ये प्राइस डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी डिमांड, राइट. सो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशन है, तो इस तरह से आपको इकोनॉमिक्स की हर बुक में इसी तरह से मिलेगा. लेकिन मैथमेटिकली मैंने आपको बताया कि क्या होना चाहिए, होना कि वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट, एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट. लेकिन हम इसके वैसा वर्सा करते हैं, उसको क्या है, इनवर्स डिमांड फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. P इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांड और डायरेक्ट डिमांड फंक्शन QD इज फंक्शन ऑफ P. ओके, अंडरस्टैंड. सो आई होप आई मेक माई पॉइंट. विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. How much consumers are willing to pay as a function of quantity demand? It means Q is 286 minus 20 P. आप पिछली स्लाइड को ज़हन में रखिएगा. अब इसको solve this equation. Q is equal to 26 minus 2P for P. So it will be P is equal to 14.30 minus 0.5 Q. So delta P over delta Q is 0.05. So coefficient of Q is change in price due to change in quantity, that is minus 0.05. ठीक है, तो ये इनवर्स हमने फंक्शन जो है वो डिमांड का आपको बताया, क्योंकि ओरिजिनली जो डायरेक्ट फंक्शन था वो क्या था, Q इज 286 माइनस 20P, राइट. सो अब इनवर्स क्या हो गया, P इज इक्वल टू, वी सॉल्व दैट इक्वेशन फॉर P, राइट. सो P को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और Q को राइट हैंड साइड पे ले गए, राइट. तो ये आपका P इज इक्वल टू 14.30 माइनस 0.05 Q विच इज डेल्टा P ओवर डेल्टा Q, दैट इज माइनस 0.05, राइट. ओके, नाउ चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ये बिल्कुल उसके उलट है जो हम पढ़ चुके थे आमतौर पे, बल्कि हमेशा चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. विल सी graphing demand curves, how we graph the demand curve, right. A point on a direct demand curve shows either maximum amount of a good that will be purchased for a given price or maximum price consumers will pay for a specific amount of good. So one, maximum amount of a good that will be purchased for given price, or maximum price consumer will pay for a specific amount of the good. So ये graphing the demand curve के लिए हमने आपको बताया. Now look at this. Direct demand function लिखते हैं Q is equal to D of function of P, M and PR. आपको याद है P किसके लिए था, M किसके लिए था और PR किसके लिए था. P price, M income और PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. सो ये हमारा डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है और हमने इसको इक्वेशन में अज्यूम किया कि QD इज इक्वल टू 3200 माइनस 10P प्लस 0.05 M माइनस 24 PR. ओके, सो क्वांटिटी डिमांड तीन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन के अंदर. एक क्या, प्राइस, एक इनकम और एक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. ठीक है, अगर इनकम हमें मालूम हो जाए और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी मालूम हो जाए, ठीक है जी, तो फिर क्वांटिटी डिमांड फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, 1400 माइनस 10P. सिंपली वी डिड इज दैट we substituted the value of M and PR in QD equation and we get QD is equal to 1400 minus 10P. So delta Q over delta M is 0.05. Inverse demand function is P is equal to 140 minus 1 over 10 QD. Mean we just solved QD is equal to 1400 minus 10P for P and we'll get the equation which is written in the bottom of the slide. That is P is equal to 140 minus 1 divided by 10, 1 over 10 into QD. ये क्या है जी, हमने उसको क्या किया, डिमांड फंक्शन को इन्वर्स कर दिया, राइट. वी सॉल्व इट फॉर प्राइस. होना क्या चाहिए था, QD is function of price, हमने क्या कर दिया, price is function of QD, right. I have already explained that traditionally we in economics we draw price on y-axis and demand on q-axis. It means independent on y-axis and dependent on x-axis, right. और मैथमेटिशियन अदर वे राउंड करते हैं, ठीक है, और इस तरह से मैथमेटिशियन करते हैं. सो हाउएवर विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी.
This is the demand schedule. So what was the equation? That is QD is equal to 1400 minus 10p. Simply आप देखें कि जहाँ पर quantity demand है, आप price different prices आपने assume किए होंगे. Let's say it's $140, right? $140. Just substitute this into the demand equation. That is QD is equal to 1400 minus 10p. Substitute 140 for p. So ये 1400 बन जाएगा, ठीक है. सो आपने देखा कि 1400 माइनस 1400 दैट इज 0. अगर प्राइस जो है पोर्क की $140 पर केजी हो तो उससे आपकी डिमांड 0 है, राइट. आप बिल्कुल नहीं खरीद रहे, किसी भी कंज्यूमर को की पावर परचेज में ये नहीं आ रहा. दे आर विलिंग टू बाय हाउएवर, बट उनके पावर ऑफ परचेज में नहीं है, राइट. तो डिमांड की दो कंडीशन जो है, पावर ऑफ परचेज और विल ऑफ परचेज, वो दोनों पूरी नहीं हो रही. विल मौजूद है लेकिन पावर मौजूद नहीं है, राइट. सो अब हम अज्यूम किया कि ये प्राइस कम होके 120 हो. जब ये प्राइस कम होके 120 हुई तो वी सब्स्टिट्यूटेड 120 फॉर P. सो QD इज इक्वल टू 1400 माइनस 10 इंटू 120. सो ये हमारा आ गया 200. लाइकवाइज अगर ये 100 हो तो ये हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है जो है वो 400, और 80 हो तो 600, 60 हो तो 800, और 40 हो गई तो ये 1000, और 20 हो गई तो ये 1200. सो आपने देखा कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है डिमांड बढ़ती जा रही है. प्राइस जब 140 थी तो ले ही कोई कंज्यूमर नहीं रहा था. जब प्राइस कम होकर 120 हो गई तो आपने क्या देखा कि क्वांटिटी डिमांड 200 हो गई, और कम होके 100 हुई तो ये 400 हो गई, और कम होके 80 हो गई तो 600 हो गई. सो प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो इसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल. ओके, नाउ विल गुड सी द नेक्स्ट स्लाइड. लुक एट दिस इज हाउ ये आपकी हमने प्लॉट की आपकी डिमांड का. आपने देखा कि ये लेफ्ट से राइट अप से डाउनवर्ड आती है, नेगेटिवली स्लोप्ड है. कौन सी स्लोप है, नेगेटिव. अगर ये लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाती, राइट नीचे से ऊपर की तरफ जाती, पॉजिटिव होती, और अगर ये ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की तरफ आई तो ये नेगेटिव है. तो आपने देखा कि डिफरेंट पॉइंट्स जब आपने देखा कि आपकी प्राइस जो है 140 थी तो आपकी डिमांड कितनी है, 0. डिमांड कितनी है, 0. ठीक है. आप वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ली हुई है और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांड लिया. आप जरा गौर से देखें, जब 140 तो ये 0 है, जब 120 हुई तो ये 200, एंड जब ये 100 हुई तो 400. डिफरेंट पॉइंट्स जो पिछले हमने जो टेबल था उसमें हमने कैलकुलेट किए, उन सब को ड्रॉ किए तो ये एक आपकी डिमांड कर्व ड्रॉ हो गई. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द डिमांड कर्व, राइट. सो इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप व्हिच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, राइट, मैथमेटिकली एंड with the help of examples etc. Now we'll go to the next slide and we'll see graphing demand curve. So change in quantity demanded occurs when only price changes. ये याद रखिएगा दो चीजें. अगर सिर्फ प्राइस में चेंज आए तो क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, राइट. चेंज इन इट मीन कि प्राइस में चेंज हुई तो क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी. यानी कि जब आप अलोंग द डिमांड कर्व मूव कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, राइट. अलोंग द डिमांड कर्व हो रही है तो इसे क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है. ठीक है. और ये सिर्फ तब होती है जब से प्राइस में चेंज है. प्राइस में चेंज की वजह से हम डिमांड कर्व के ऊपर मूव कर रहे होते हैं. आपने पीछे देखा जैसे जैसे प्राइस जो है वो कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, हम उस डिमांड कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं. अगर हम ऊपर मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज अकरिंग, राइट. सो अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में देखें फर्क. चेंज इन डिमांड occurs when one of other variable or determinants of demand changes. What? When one of other variable or determinants of the demand changes. One of other variable mean other than price. What was other than price? Income, price of substitute, taste, right, future expectation, number of consumer. अगर प्राइस के अलावा कोई और वेरिएबल चेंज हो जाए, इनकम बढ़ जाए, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बदल जाए, तो फिर क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं होगी, चेंज इन डिमांड होगी. तो चेंज इन डिमांड कब आती है, सिर्फ उस सूरत में आती है जब एनी अदर फैक्टर
any other factor than price, right? कोई भी इनकम भी हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है. तो फिर क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है. देखिए उस सूरत में आप डिमांड कर्व के ऊपर मूव कर रहे थे, इधर यू आर गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, बट इन दिस केस डिमांड कर्व शिफ्ट होके ऊपर चली जाती है, यहाँ शिफ्ट होके नीचे आ जाती है. मीन ये डिमांड कर्व थी, ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई. सो इट मीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड के फर्क को आपने अच्छी तरह से समझना है. प्राइसेस क्या करती हैं, सिर्फ आपकी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लाती हैं और अब मूव अलोंग द डिमांड कर्व, और कोई अदर फैक्टर चेंज हो रहा है तो फिर आप क्या कि आप जो है वो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है. तो ये एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ मैनेजर यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लोजली द डिमांड इज चेंजिंग और क्वांटिटी डिमांड इज चेंजिंग. सो इन बोथ केसेस यू हैव टू रिएक्ट इन different ways, so you need to understand what is happening in the market. You should look market very closely, right? You should be very clear about the basic concept of change in quantity demand and change in demand. Change in demand occurs when other variable than price, right? उनमें तब्दीली आती है, फिर होता क्या, आप डिमांड का शिफ्ट हो जाती है. और अगर ड्यू टू प्राइस हो तो यू मूव अलोंग द डिमांड कर्व. ओके, सो विल सी कि आपको किस कदर इम्पोर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर है और एक मैनेजर के लिए कि उसको ये डिफरेंसेस मालूम होता कि व्हाइल मेकिंग द डिसीजन, ठीक है, किसी को फैसला करते वक्त आपसे दुरुस्त फैसला आप करें, ठीक है. ओके, नाउ look at this. These are the three demand functions, right? Demand equations, right? So in column 1 there are prices and these are assumed prices. In column 2 QD is equal to 1400 minus 10p, and in column 3 it is QD is equal to 1600 minus 10p, and column 4 that is QD is equal to 1000 minus 10p, right? So आप देखेंगे in first case M is 60,000, in second case M is 64,000 M, and in third case M is 52,000. So remember what is M? इनकम. सो आपने देखा कि इस कॉलम में आपकी इनकम जो है वो कंज्यूमर्स की इनकम $60,000 है, और कॉलम तीसरे कॉलम के अंदर कंज्यूमर की 64,000 इनकम बढ़ी, और तीसरे कॉलम में जो है वो क्या है, आपकी 52,000 है, राइट. तो अब आपने देखा कि जब 140 प्राइस है तो 52,000 इनकम वाले ग्रुप में आपने देखे कि 140, 120 एंड 100 प्राइसेस, इन तीनों प्राइसेस पे डिमांड मौजूद ही नहीं है, जीरो. ओके, हाउएवर फॉर 64,000 वाले इनकम ग्रुप में, यानी कि कॉलम 3 के अंदर, इफ प्राइस इज 140, कंज्यूमर आर बाइंग 200 क्वांटिटी, राइट. सो आपने देखा कि इनकम ग्रुप ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होने के बावजूद वो खरीदे, और इनकम ग्रुप जो 60,000 वाला है वो 140 पे वो भी नहीं बाय कर रहा, ना 60,000 वाला कर रहा है, ना कॉलम 4 में देखें आपका 52,000 वाले कर रहे हैं. तो पहले आपके जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है वो देखिए आप कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वो भी बढ़ रही है, दूसरे कॉलम में भी जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वो बढ़ रही है, तीसरे कॉलम में जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वो बढ़ रही है. तीन डिमांड के फंक्शंस, डिमांड कर्व्स, जो डिमांड के शेड्यूल्स हैं, हमने एक आपको शीट में बना के दिखाए ताकि आपको मालूम हो सके कि शिफ्ट और मूवमेंट अलोंग द कर्व में क्या फर्क होता है. ठीक है, आपने देखा सिर्फ एक टेबल को देखें, 1 and 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को देखें, आप इग्नोर कर दें कॉलम 3 एंड 4 को, तो इट मीन कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है. सो आप 140 थी तो 0, 120 थी तो 200, 100 थी तो 400, तो आप 120 से 100 पे आए हैं तो 200 से 400 पे डिमांड आ गई, और 100 से 80 पे आए हैं तो 400 से 600 हो गई. प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है. ये क्या हो रहा है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. व्हाट इज दैट? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, राइट. अब आप कॉलम 2 और कॉलम 3 में देखें, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं है, ये चेंज इन डिमांड है, राइट. दिस हैपन ओनली ड्यू टू द डिफरेंट इनकम ग्रुप. इनकम डिफरेंट ज्यादा होगी, 60,000 से 64,000 होगी, राइट. तो अब क्या हुआ, आप पहले 120 प्राइस थी तो आप कॉलम 2 को देखें तो 200 खरीद रहे थे क्वांटिटी, और अब आपकी 64,000 होगी, आप कितने खरीद रहे हैं? 400 खरीद रहे. डिड यू गेट माई पॉइंट? सो ज्यादा इनकम ग्रुप वाले में देखें कि ज्यादा खरीदी जा रही है, प्राइस एक ही है, प्राइस 120 है. सेकेंड रो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्राइस 120 है, कॉलम 2 में डिमांड 200 है, कॉलम 3 में डिमांड 400 है, राइट. तो ये 2 से 400 जो हुई है ये किस वजह से हुई है?
انکم کی وجہ سے. لہذا یہ کیا ہوگا؟ شفٹ. یہ موومنٹ نہیں ہے, یہ شفٹ ہے. موومنٹ کیا ہے کہ ہم پرائس 120 سے 100 ہوئی ہے تو 200 سے 400 ہوئے ہیں صرف کالم 2 میں, رائٹ. سو یہ کیا موومنٹ, دس واز اونلی ڈیو ٹو پرائس. اف اینی ادر فیکٹر, فار ایگزامپل وی assumed here M is income, right. So income کی وجہ سے جو آپ کی ڈیمانڈ میں چینج آئی وہ ڈیمانڈ میں چینج کلائے گی, اور پرائس کی وجہ سے ہے وہ کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینج کلائے گی. اوکے, ناؤ دیکھیں آپ غور کیجیے گا اور اس کو اچھی طرح سے اس کو دیکھیے گا. اور اگرچہ کہ یہ بڑے سمپل سے کویسچنز ہیں اور آپ کو اس کے ہم نے ٹپیکلی اس کو ایکسپلین کیا ہے پیچھے تفصیل کے ساتھ ان کے ڈفرینٹ جو بیہیویئرز ہیں. however we'll discuss it here and we'll see کہ آپ کو کس قدر سمجھ آئیے. What happens to the demand for Sony color television set when each of the following changes occurs. ٹھیک ہے جی. سو سونی کلر ٹیلی ویژن کی ڈیمانڈ پر کیا اثر ہوگا جب یہ جو نیچے ڈفرینٹ فیکٹر دیے ہوئے ان میں چینج آئی. اے, دا پرائس آف زینت کلر ٹیلی ویژن سیٹ رائزز. زینت کی پرائس بڑھی ہے تو سونی کی ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑے گا, ذرا سوچیے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں, رائٹ, یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں یہ کیا ہے, دونوں پروڈکٹس کمپلیمنٹری ہے کیا؟ نہیں, سبسٹیچیوٹس ہیں. ایک زینت ٹیلی ویژن ہے اور ایک سونی ہے, دونوں کمپنیز ہیں, وہ آپس میں کیا سبسٹیچیوٹ ہے. زینت کی پرائس بڑھی تو سونی کی ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑے گا؟ بڑھ جائے گی, رائٹ. تو اٹ مینس کہ پرائس آف زینت ٹیلی ویژن انکریزز تو کیا ہوگا؟ ڈیمانڈ فار سونی انکریزز, رائٹ. سو اے پوائنٹ کلیئر. بی, دا پرائس آف سونی رائزز. اب سونی کی اپنی پرائس بڑھ گئی ہے تو ڈیمانڈ فار سونی پہ کیا اثر پڑے گا؟ کم ہو جائے گی اوبیسلی. پھر پرسنل انکم فال, اگر لوگوں کی انکم کم ہو گئی ہے تو سونی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ اوبیسلی ڈیمانڈ اور انکم کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ پازیٹیو ریلیشن. بوتھ ویریبل موو ان سیم ڈائریکشن. اف سیم ڈائریکشن مین کہ پرسنل انکم فالس تو سونی کی ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑے گا؟ سیم ڈائریکشن مین فالس. اوکے, سو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ, ٹیکنالوجی بہتر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کی وجہ سے ٹیپس سستی مل جاتی ہیں. اب ٹیپس, ویڈیو ٹیپس اور ٹیلی ویژن یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹیپ سستی ہو گئی تو آپ ظاہر زیادہ ٹی وی بکنا شروع ہو جائیں گے, رائٹ, کیونکہ یہ کمپلیمنٹری ہیں. اور کانگریس یعنی کہ ان کی اسمبلی, رائٹ, امریکنز کی, جیسے ہماری قومی اسمبلی, رائٹ, کوئی ایسا بل پاس کر دیتی ہے جس میں امپورٹڈ ٹیرفس جو ہیں وہ انکریز کر دیے ہیں. دیکھیں امپورٹ ٹیرف, ہر امپورٹ ٹیرف ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس کے بارے میں ایک لفظ, ایک جملے, چند ان فیو ورڈز آئی وانٹ ٹو ایکسپلین اٹ. امپورٹ ٹیرف از کہ باہر سے آپ کے ملک میں جو چیز آ رہی ہے, رائٹ, اس کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے. اس ٹیکس کو ہم امپورٹ ٹیرف کہتے ہیں. وہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ بڑی سادہ سی بات ہے. باہر دوسرے ملک میں جیسے جاپان سے ٹیلی ویژن آ رہا ہے تو ان کی کوالٹی آف ٹیلی ویژن بھی بہت اچھا ہے اور اس کی جو ہے وہ لائف بھی زیادہ ہے, وہ زیادہ عرصے چلتا ہے, کلر بھی بہت اچھے ہیں اور اس کے فنکشنز بھی بہت اچھے ہیں, رائٹ. اور چونکہ وہ ایک عرصے سے بنا رہے ہیں, بہت اچھی ٹیکنالوجی سے بنا رہے ہیں, وہ ہم سے بہتر بھی بنا رہے ہیں اور چیپ بھی بنا رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں چونکہ ٹیلی ویژن کی انڈسٹری بالکل نہیں ہے, نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اتنی کوالٹی بھی اچھی نہیں دے رہے اور نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی کاسٹ بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری وجوہات کی وجہ سے جو ٹیلی ویژن, جو لوکل ٹیلی ویژن, فار ایگزامپل اف وی آر پروڈیوسنگ ان پاکستان, اس کی پرائس زیادہ ہوگی, اس کی کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائس زیادہ ہوگی, ایز ویل ایز اس کی کوالٹی بھی کم ہوگی. ایک تو پرائس زیادہ ہے, دوسری اس کی کوالٹی سونی کی کمپیریٹیولی, رائٹ, کم ہے, رائٹ. تو اب اگر سونی ٹیلی ویژن ہمارے ملک میں آ جائے اور اسی پرائس پہ یا اس سے کم پرائس پہ آ جائے جس سے لوکل ٹیلی ویژن بک رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ اس کی پرائس بھی کم ہے, اس کی کوالٹی بھی بہتر ہے, ہماری پرائس بھی زیادہ ہے, ہماری کوالٹی بھی اس سے کم تر ہے لوکل ٹیلی ویژن کی. تو جب وہ ٹیلی ویژن ہمارے ملک میں آئے گا, نو بڈی ول بائی لوکل ٹیلی ویژن. اف نو بڈی ول بائی لوکل ٹیلی ویژن, واٹ ول ہیپن دین؟ وہ انڈسٹری بند ہو جائے گی. انڈسٹری بند ہوئی تو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, رائٹ. سو تو اس کو شیلٹر دینے کے لیے, کس کو شیلٹر دینا انہوں نے؟ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو شیلٹر دینے کے لیے, تاکہ وہ ایزیلی کام کر سکے. وہ سونی ٹیلی ویژن کے اوپر
ٹیکس لگا دیتے ہیں, امپورٹ ٹیکس, جسے ہم کیا کہتے ہیں ٹیرف. تو جب امپورٹ ٹیکس لگا, لیٹ سے 100% ٹیکس لگ گیا, رائٹ, سو وہ اگر 10,000 روپے کا تو وہ پاکستان میں 20,000 کا آ کے بکتا ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستانی ٹیلی ویژن 12-13,000 کا ہے, ٹھیک ہے, یہ 14,000 کا ہے. اگر وہ اسی قیمت پہ بکے جس پہ انہوں نے بھیجا تھا 10,000 میں, تو پاکستانی ٹی وی اگر 14,000 کا ہے تو نو بڈی ول بائی لوکل پروڈکٹ, رائٹ. سو ایون کچھ ہمیں میوپیا بھی ہوتا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اوکے امپورٹڈ جو گڈ ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے, اس میں تھوڑی سی آپ کی شان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, تو پیپل گو فار امپورٹڈ گڈ ایون the prices are equal, رائٹ. سو ہم اس پر اتنا ٹیکس لگائیں گے کہ وہ بہت مہنگا ہو جائے. جب وہ زیادہ مہنگا ہو جائے گا تو پھر ہماری انڈسٹری کو سروائیو کرنے کا موقع مل جائے گا. مثلا ہمارا ٹیلی ویژن 12-13,000 کا بک رہا ہے, ان کا ٹیلی ویژن امپورٹ ٹیرف کی وجہ سے 100% کی وجہ سے 20,000 کا بک رہا ہے, تو 7,000 کا فرق ہے. یہ وہ فرق ہے کہ جس کے اوپر کنزیومر سوچے گا اوکے فائن, لیو دا کوالٹی اور لیو دا پریسٹیجیس پوائنٹ آف ویو, ول جسٹ بائی اٹ اینڈ ہم اپنا کام چلائیں. تو اس طرح سے امپورٹ ٹیرف کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ لوکل انڈسٹری کو شیلٹر دیا جائے. اور امپورٹ ٹیرف کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس امپورٹڈ کموڈٹی کی پرائس زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری لوکل انڈسٹری کو نہ صرف شیلٹر ملتا ہے بلکہ باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں جو فورن ایکسچینج جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمارا بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ فائدے ہوتے ہیں ٹیرف کے. لیکن اصل میں بات یہ ہم نے آپ کو بتانی ہے کہ ٹیرف لگانے سے اس پروڈکٹ کی امپورٹڈ کموڈٹی کی قیمت بڑھ جائے گی. سو ٹیرف سے امپورٹڈ کموڈٹی کی قیمت بڑھ گئی. اب اگر سونی امپورٹڈ کموڈٹی ہے اس کے اوپر ٹیرف لگ جاتا ہے, رائٹ, تو لوکل ٹیلی ویژن کی ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑے گا؟ تھنک اباؤٹ دیٹ. اگر امپورٹڈ ٹیلی ویژن کے اوپر ٹیرف لگ گیا, اس کی پرائس بڑھ گئی, تو لوکل ٹیلی ویژن جو کہ اس کا سبسٹیچیوٹ ہے, رائٹ, تو اس کی ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑے گا؟ آبویسلی بڑھ جائے گی. آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ سو دیز آر دا پریکٹیکل ایگزامپلس ٹو ریممبر. Look around you, look market very closely. Don't miss the page of that newspaper where these kind of news are there, right? These are reports, different reports about the economy, the different reports about the markets, aapki stock exchange ye behave kaise karte hain, wo kaun si cheez hai jiski wajah se prices influence hoti hain, wo kaun se factor hain jo demand ko determine karte hain, right? Kyunki obviously you are going to be entrepreneur or you are going to be a manager, you need to know each and everything, right? So that you can make a correct decision, because correct decision both important hai. As an entrepreneur, one correct decision will take you up there. However, one bad decision نہ صرف آپ کا بزنس بند ہوئے گا بلکہ lot of people جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا جو ہے وہ. اس لیے انٹرپرینور کے پاس غلط ڈیسیژن کرنے کے جو ہے وہ بہت کام جو ہے اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے. سو یو شوڈ بی ویری کیئرفل, یو شوڈ بی واچ ایوری تھنگ ویری کلوزلی, look at the market mechanism, try to understand, right? So here we go. So now we'll go to the next slide and we'll see. This is the shift in the demand curve. Look, I explained the shift. وہ تین ہم نے ٹیبلز آپ کو دکھائے تھے, اس میں دیکھا کہ یہ جو آپ کی ڈیمانڈ کا رائٹ سائڈ پہ جا رہی ہے, یہ آپ کی کیا ہو رہی ہے؟ شفٹ ان ڈیمانڈ کا اپ ورڈ. یہ کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ انکم بڑھ رہی تھی. جو ہائی انکم والے ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ, جو لو انکم گروپ لیفٹ سائڈ. تو اگر انکم کم ہوگی آپ لیفٹ سائڈ پہ موو کر دیں, انکم زیادہ ہو جائے گی آپ رائٹ سائڈ پہ موو کر دیں. یہ کیا ہے؟ شفٹ ان ڈیمانڈ کا. یہ کیوں اکر کر رہی ہے؟ یہ پرائس کی وجہ سے نہیں کر رہی, یہ کسی اور فیکٹر کی وجہ سے کر رہی ہے. وہ انکم بھی ہو سکتا ہے, ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, نمبر آف کنزیومر, وٹ ایور جو آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. وہ یو ہیو ٹو انویسٹیگیٹ لیٹر, رائٹ. سو اف یو آر انٹرپرینور اور ایز این انٹرپرینور یو وانٹ ٹو سی وائی دا ڈیمانڈ از انکریزنگ اور ڈیکریزنگ, واٹ از ہاؤ اٹ از بیہیونگ, مارکیٹ از بیہیونگ. تو یو ول فرسٹ آف آل یو ول سی whether you are moving along the demand curve or the demand curve is shifting. When you decide that, then you will go for that. This demand curve is shifting due to what? یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ انکم گروپس ہیں, انکم ہے, کیا اس کی وجہ پرائس آف سبسٹیچیوٹ ہے, کیا نمبر آف کنزیومرز ہیں, یا کہ ٹیسٹ لوگوں کے بدل رہے ہیں, لوگوں کے بیہیویئر بدل رہے ہیں, اور دا سیلز مینز آف دیٹ پروڈکٹ وہ اچھی طرح سے بیہیو نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں آپ نے بڑے غور سے دیکھنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھا, یہ کیا ہے جی؟ شفٹ ان ڈیمانڈ کرو, رائٹ ورڈ اور لیفٹ ورڈ. اور اف یو آر اسی ڈیمانڈ کرو کے اوپر موو کر رہے ہیں, the movement along the demand curve, this was due to price, and shift in demand curve due to any other factor than price. That could be anything, but in this example it is income, as I explained earlier, right, while explaining the table. تو یہ ڈیمانڈ میں شفٹ اور ڈیمانڈ میں
مومنٹ کا کنسیپٹ ہم نے دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے ڈفرینٹ فیکٹر انالائز کرنے ہوتے ہیں. However, آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیمانڈ کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے ڈیمانڈ کو ڈیفائن کرنا آپ کو بتایا. ہم نے یہ بتایا کہ ڈیمانڈ ویریبلس کون سے انوالو ہوتے ہیں, وہ ڈٹرمننٹس کون سے ہوتے ہیں جو ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرتے ہیں, ان ویریبلس کی امپورٹنس کیا ہے, وہ بیہیو کیسے کرتے ہیں, یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتائی. سو ایز اے مینیجر آپ کو ڈیمانڈ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جو پروڈکٹ آپ مارکیٹ کر رہے ہیں آپ کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ کنزیومر کیسے بیہیو کرتا ہے, رائٹ. سو اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے, رائٹ. پرائسز میں چینج سے کنزیومر کیسے بیہیو کرتا ہے. فار ایگزامپل اف یور باس آسک یو کہ وی وانٹ ٹو انکریز دا پرائس, سو پلیز گیو می سجیشن, سو یو نیڈ ٹو اینالائز دس. اگر یہ ہم نے پرائس بڑھائی تو کیا ہوگا ہماری پروڈکٹ کے ساتھ, آپ پھر کیسے انالائز کریں گے. فرسٹ آف آل یو ول سی یہ پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ کے کیا اس کے سبسٹیٹیوٹس بہت زیادہ ہیں, کیا اگر اس کے سبسٹیٹیوٹس بہت زیادہ ہیں تو یو وونٹ کنسیڈر کہ جی اس کی پرائس بڑھا دی جائے, رائٹ, کیونکہ پیپل ول شفٹ فرام یور پروڈکٹ ٹو اندر پروڈکٹ. سو اسی طرح سے اگر آپ نے انکم گروپس کو دیکھنا ہے کہ کیا اس دفعہ لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی, وہ بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. پھر فیشن کو غور سے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی پروڈکٹ کو فیشنیبل بنانا ہے اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹس. وہ آپ نے اس طرح سے یو ہیو ٹو مین دا کوسچن آف یور انٹرپرینیور اور ایز انٹرپرینیور یو back of your mind question is whether how I can increase my profit. So you have to analyze all the factors which are in demand so that you can analyze the behavior of consumer. This is how consumer behaves, right. جیسے ہی مارکیٹ میں ہم نے پرائس بڑھائی یا اس میں اندر کوئی اس کے پیکنگ میں چینج کی یا اس کی سیلنگ اسٹریٹجی بدلی, ہم کس طرح سے ہم کریں تاکہ دیکھ سکیں. تو اس طرح سے ہمیں یہ ڈیمانڈ کو اچھی طرح سے سمجھنا بہت, آپ اسے بڑے غور سے دیکھیے گا, اچھی طرح سے سمجھیے گا. اور انشاءاللہ اگلی جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم سپلائی کے اوپر ڈسکس کریں گے, کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی یہ وہ مارکیٹ فورسز ہیں جو پرائس کو ڈٹرمن کرتی ہیں, رائٹ. سو ڈیمانڈ کنزیومر کی طرف سے اور سپلائی پروڈیوسر کی طرف سے. سو ایٹ ڈفرینٹ پرائسز کنزیومر جو ہے وہ کیا چیز لینا چاہ رہے ہیں اور ایٹ ڈفرینٹ پرائسز پروڈیوسر کتنی چیزیں بیچنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ نیگوسیشن جو ہے نا ہوتی ہے عام طور پہ, آپ دیکھتے ہیں نیگوشیٹ لوگ کرتے ہیں. آپ چیز لینا چاہ رہے ہیں, کوئی بیچنا چاہ رہا ہے, آپ سے بات کرتے ہیں, وہ کوئی پرائس بتاتا ہے, آپ اپنی ولنگ بتاتے ہیں, پھر الٹیمیٹلی آپ ایک پرائس کے اوپر جو ہے وہ متفق ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. عام طور پہ آپ اگر سمجھتے ہیں اس کو وارہ بولتے ہیں, کہ آپ کہتے ہیں اگر آپ کو یہ کہ جی مجھے اس پہ وارہ نہیں کھاتا خریدنا, وہ کہتے ہیں مجھے اس پہ بیچنا وارہ نہیں کھاتا. وہ جس پرائس پر وارہ کھاتا ہے نا اس کو ایکولیبریم پرائس کہتے ہیں. وہ پرائس ہوتی ہے جس پہ آپ کی وہ چیز بکے گی, رائٹ. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو ایک حصہ آج ہم نے اس لیکچر میں دیکھا, ڈیمانڈ کو تفصیلاً دیکھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ سپلائی, وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. خدا حافظ.